या जपोया अभिमानाने संस्कृतीच्या पाऊल. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. मी प्रांजल वाघ, मी विघ्नेश डेरे आजच्या या कार्यक्रमात आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. आपल्या संस्कृतीच्या कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात ही गणपती बाप्पाच्या आशीर्वादानेच होती. ते सादर होत आहे गणपती स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिण्डाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिः द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्देयं पठेन्नरः न च विघ्नभयज्ञस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं, मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत्. संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा श्रीगणेशस्य प्रसादता. इति श्री नारद पुराणे संकटनाशिने गणपती स्तोत्रं संपूर्णम्. गणपती बाप्पा मोरया. आयुर्वेद म्हटलं तर भगवान धन्वंतरींचे स्मरण होतेच. मग सर्वांना नम्र विनंती करतो, सर्वांनी धन्वंतरी स्तोत्रासाठी उभे राहा. सौंदर्याच्या आणि प्रज्ञेच्या नायकाला नमन करूया विनायकाला, नमन करूया विनायकाला. तर आपल्या समोर सादर होत आहे गणनायकाय गणदेवताय ग्रुप सॉन्ग. गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय सुरगुरुस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय
वक्रतुण्डाय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। सत्यप्रिय काष्टिक ही कथा सादर करण्यासाठी येत आहे मधुरा सांग। मम नाम मधुरा। मम कथायाः शीर्षकः अस्ति सत्यप्रियः काष्टिकः। एकः काष्टिकः अस्ति सः काष्ठछेदनार्थं वनं गच्छति। अकस्मात् तस्य हस्तात् कुठारः जले पतति। सः चिन्ताकुलः भवति। तत्र देवः आगच्छति। देवः जले मज्जति। सुवर्णकुठारं गृहीत्वा देवः बहिः आगच्छति। सः वदति, अपि एषः तव कुठारः? काष्टिकः वदति, न एषः मम कुठारः। तदनन्तरं देवः रौप्यकुठारं दर्शयति। काष्टिकः तदपि न स्वीकरोति। अन्ते देवः लोहकुठारम् आनयति। काष्टिकः वदति, आम्, एषः एव मम कुठारः। प्रसन्नः देवः तस्मिन् सर्वान् कुठारान् यच्छति। अहो, काष्टिकस्य निस्पृहता सत्यप्रियता च। धन्यवादः। लहानपणापासून ऐकत आलेलो आहोत, पण मधुराने आज संस्कृतमध्ये खूप सुंदर पद्धतीने प्रस्तुत केले आहे। यानंतर एक ग्रुप सॉन्ग आहे कालभैरव अष्टक। सुरू करा। अतः श्री कालभैरव अष्टकम्। देवराज सेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्करं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमप्रभु विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं वीणिकोन्मन्योज्ञ हेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताम्बमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालद्रष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्तति दृष्टिपापनष्टपापजालमुग्नशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गगोविन्दं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयन्ति कालभैरवाग्रिसिन्धिदं ध्रुवं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। पुढचा ग्रुप इथे पाहिजे। विश्वमनोज्ञ ललितारित्रया रमणीया सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञ ललितारित्रया रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कविकोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा
अतीव सरला मधुरमञ्जुला अतीव सरला मधुरमञ्जुला नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना व्यासविरचिता गणेशलिखिता महाभारते पुण्यकथा कौरव पाण्डव संघर्मथिता कौरव पाण्डव संघर्मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववन्दिता भगवत गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कवि गुरु गुरु नवरसो नमिषजा ऋतुर कुमार कविता विक्रम शाकुन्तल मालविका विक्रम शाकुन्तल मालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना शिकवलेल्या संस्कृतचं एक सारांश म्हणून आपल्या समोर सादर होत आहे एक संभाषण. मित्रांना समागम, गॅदरिंग ऑफ फ्रेंड्स. Good afternoon, my respected teachers, seniors and students. I'll be performing. I am coordinator of this group. Subject is gathering of friends. अहम जानवी. अहम हर्षश्री दुर्गुडे. अहम श्रीजित. अहम अर्पण अहम वरदराज. अहम केदार अर्पण. त्वं कुत्र गच्छसि? अहं पुस्तकालयं गच्छामि तत्र महाभारतस्य कथा पठितुम् इच्छामि महाभारतम् अहम् अपि पठितवान् तत्र श्रीकृष्णस्य उपदेशः प्रतिकरणं श्रीजित् अद्यं सायं किं कुर्मः सर्वं मिलित्वा क्रीडां कुर्मः वा? आम् अहं सहमतः. सत्यमेव वा साहसं क्रीडा रमणीया भविष्यति. उत्तमः. अहम् अपि भागं स्वीकरोमि. सायं सर्वे गृहम् आगच्छन्तु. सत्यमेव वा साहसम् अहमपि क्रीडन्तु इच्छामि. सायं समयं यातयामः. तर्हि सन्ध्यायां सर्वे मिलामः. अद्य निश्चिन्त रमणीय भविष्यति. सायं समये स्वागतं सर्वेषां. क्रीडायाः प्रारम्भं कुर्मः. अद्य रात्रि स्मरणीय भविष्यति. प्रथमं कः गच्छति? श्रीजितः एव प्रारम्भं करोति सः अस्माकं प्रमुखः. केदार सत्यं सा. सत्यं तर्हि वर्द तव जीवनस्य महत्त्वपूर्णः क्षणः कः आसीत्? महत्त्वपूर्णक्षणं तदा आसीत् यदा अहं प्रथमवारं महाभारतं पठितवान्. तत्र उपदेशाः मम जीवनं परिवर्तितवन्तः. श्रीकृष्णस्य उपदेशः खलु जीवनार्थं निर्देशति. अर्पण. सत्यं वा साहसं? सत्यं. किं कारणं यतं त्वं प्राय एकान्तं प्रियं करोति? एकान्तं रहन आत्मनः गहन चिन्तनं करोति. तेन मम आत्मा शान्ति अनुभवति. महत्त्वपूर्णम् उत्तरम्. आत्मचिन्तनं जीवनस्य एकः श्रेष्ठः. अन्त्यवेल्लम्. क्रीडायाः मध्येन अहं किमपि अज्ञातम् अपि गहनं मित्राणां विषये ज्ञातवान्. अस्माकं मित्रत्वं बलवान् अभवत्. आम्. अद्य न केवलं क्रीडितम् अपि तु एकमेव बन्धनं कृतं. जीवनात् तत् भवति यत्र मित्राणि आत्मनः स्नेहः प्रकटयन्ति. आगमनि दिनेषु पुनः एवं क्रीडां कुर्मः. एवमस्तु. शुभरात्री. व इच्छासि. आणि पुढील गीत मनसा सतत स्मरणीय आणि सुंदर सूर भाषेत तयार झाले.
भविष्ये यात्रां कर्तुम् इच्छसि? अहम् अतिप्रति गन्तुं प्रियमन्ये। अहम् आयुर्वेदस्य विकसितं भविष्यं द्रष्टुं प्रियं मन्ये। किं त्वं प्रसिद्धः चिकित्सकः भूत्वा जीवनं यास्यसि या धनाढ्यः चिकित्सकः भूत्वा जीवनं यास्यसि? अहं प्रसिद्धः वैद्यं भवितुम् इच्छसि। अहं धनाढ्यः वैद्यः भवितुम् इच्छसि। किं त्वं रात्रौ व्यक्ति भूत्वा जीवनं यास्यसि या दिने व्यक्ति भूत्वा जीवनं यास्यसि? अहं रात्रौ व्यक्ति अस्मि। अहं दिवसं प्रियं मन्ये। किं त्वं मधुरं खाद्यं प्रियं कर्तुम् इच्छसि या तिक्तं खाद्यं प्रियं कर्तुम् इच्छसि? अहं मधुरं खाद्यं प्रियं मन्ये। आम् अहमपि। किं त्वं साहसिकं प्रियं कर्तुम् इच्छसि या विश्राम प्रियं कर्तुम् इच्छसि? अहं साहसानि कर्तुं प्रियं मन्ये। अहं विश्रान्ति कर्तुं प्रेम्णा मन्ये। किं त्वं नवीनभाषा अध्ययनं प्रियं कर्तुम् इच्छसि या कौशलशिक्षणं प्रियं कर्तुम् इच्छसि? अहं कौशलं साधयितुं प्रियं मन्ये। अहं नवीनभाषा शिक्षितुं प्रेम्णा मन्ये। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवादः। मनसा सतता स्मरणी। सुरू करा. मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं मार्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपणे भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं बद्दल एक सुंदर असं गाणं सादर करीत आहोत. सुंदर सुरभाषा. विकसित कविवर विलसित मंजुळ मंजूषा सुंदर सुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुळ मंजूषा सुंदर सुरभाषा ऐमातस्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुरभाषा मुनिवर विकसित कवि
मतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृती रेषा सुंदर सुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुळ मंजूषा सुंदर सुरभाषा नवरस रुचिरालंकृतिधार वेद विषय वेदांत विचार वैद्य व्योम शास्त्रादि विहार विजयते धराया सुंदर सुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुळ मंजूषा सुंदर सुरभाषा सुंदर सुरभाषा सुंदर सुरभाषा. महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायाची संस्कृतमध्ये एक छबी सादर करण्यासाठी येत आहे कल्याणी लेंभे. विठ्ठल 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 हो त्वयं सुश्रुतं मानसमात्मजानम् अलङ्कापुरी अद्य रोमाञ्चिता व्रतं स्वीकृतमस्मभिः पादपातैः मरुस्थल्यमस्य तु छायाहित्वा अलङ्कीतु माम एवं सुयाति तव नाम घोषे इन्द्रायणी. विठ्ठल 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 हो स्पृशन् मेघमार्गो तदा वैष्णवानामेषा पंढरी अद्य नादान्विता तव नाम धारयते रूपं ध्याने उत्कण्ठा जीवस्य ते दर्शनाय पिताद्यापि सर्वविश्वस्य तर्हि त्वण आत्मजानां विठुर्माऊली माऊली 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 रूपन्ते हि माऊली 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 रूपन्ते हि. विठ्ठल 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 हो पादरात्रान्तो हि मार्ग हर्निशं स्वीकृतं पादैते तद्व्रतं तालघोषैः ते आयाति नादः वैष्णवानास दिग्दर्शको मेघाच्छादित श्यामः हारे सुचन्दनतिलकं धृत्वा तुलसीमालाङ्गले वीक्ष्यसे पन्थानं मन्दिरम् हो अद्यापहारितं देहभानं जीवः जातः मुग्धः द्रष्टुमच्छामि ते नेत्रयोः आत्मजानां कृते वात्सल्यम् स्पृशन् मेघमार्ग तदा वैष्णवानामेषा पंढरी अद्य नादान्विता तव नाम धारयते रूपं हि ध्याने उत्कण्ठा जीवस्य ते दर्शनाय पिताद्यापि सर्वविश्वस्य तर्हि त्वण आत्मजानां विठुर्माऊली माऊली 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 रूपन्ते हि माऊली 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 रूपन्ते हि. विठ्ठल 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 हो जातनाम खो जातः अधीरबन्धे नयने कलशे हि पंच प्राणः तल्लीना अधुना पश्चामि पाण्डुरङ्गं हि दृष्टः कलशनस्तके प्रति इति भावामि चन्द्रभागा दृश्यते निकटे पंढरी अस्मि मन्दिरी माऊली मे हि मुखदर्शन इच्छ मधूनां त्वम सकल जगतो हि त्राता स्वीकुरु सांख्ये माऊली ते हि सोपानेषु मे मूर्धा माऊली 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 पुंडलिक वरद हे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज यापुढे सादर होत आहे शिवतांडव स्तोत्र.
गानं विमुक्ते निदानं भरा
या कार्यक्रमात सहभाग दाखवल्याबद्दल आणि खूप छान गीत संगीत कथा संवाद प्रस्तुत केल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे आभार. सर्व शिक्षकांचे राजश्री मॅम गायकवाड सरांच्या मार्गदर्शनामुळे आज आम्ही संस्कृतमध्ये इतकी सुंदर गीत संभाषण कथा सादर करू शकलो, त्यासाठी त्यांचे खूप खूप आभार. सर्व शिक्षकांचे खूप खूप आभार. आमच्या सिनियर्स वेळोवेळी आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचेही खूप खूप आभार. एकदा